اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، كنا شفنا في الحصة الماضية الباراليلوغرام لا بروميير بارتي. تعرفنا على شكون هو الباراليلوغرام وقلنا le parallélogramme est un quadrilatère dont chaque deux côtés opposés sont parallèles. يعني كنا شفنا غير لا ديفينيسيون ديالو وقلنا لو باراليلوغرام هو واحد الرباعي اللي فيه كل ضلعان متقابلان غادي يكونوا متوازيان. وكنا شفنا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون دون لا فيغور سي دوس و لي دروات كنت كاتب دان ميم كولور، هذا خطأ. هي نورمالمون خصها تكون d'une même couleur, sans parallèle. La première question, nommez tous les parallélogrammes de cette figure. Et la deuxième question, pourquoi ces quadrilatères sont des parallélogrammes. يعني عندنا la figure غادي نخرجوا les parallélogrammes اللي كاينين فيها وفي السؤال الزوج ونقولوا علاش قلت عليهم بانهم des parallélogrammes. هاهي la figure عندي، غادي نشوفوا les parallélogrammes de cette figure sont le premier parallélogramme, c'est A, B, C, E, A. يعني هذا le parallélogramme الأول. Donc A, B, C, E. A, B, C, E. Le premier parallélogramme. Je نشوفوا واش عندنا شي parallélogramme آخر. نشوفوا F, A, C, E est un parallélogramme. Donc c'est le deuxième parallélogramme. C'est A, C, E, F. ديما باش نشوفوا مثلا دوك النقاط كيفاش رتبوهم يمشيو متتابعين. ما يمكنش نقول A, C, F, E، خاص يمشيو دايرين على الشكل. يعني كل نقطتان متتابعين خاص يكون يربط بيناتهم واحد الضلع. يعني باغ اكزومبل اللي قلت A, C, E, F، A, C كاين سيغمون، C, E كاين سيغمون، EF كاين سيغمون، FA كاين واحد لو سيغمون بيناتهم. باش نشوفوا واش باقي لي شي كودريلاتير شي باراليلوغرام اخر. بالنسبه il y a un autre parallélogramme, c'est le quadrilatère EACD ورجعوا ل E. يعني c'est le troisième quadrilatère, c'est le quadrilatère ACDE. يعني قلنا ندورو للشكل، ما يمكنش نقول مثلا زوج ديال النقاط الفوق ونمشي بدياغونال، نمشي باغ اكزومبل ا سي او دي، هذا شكل خطا. دونك بوكو سي كوادريلاتير سون دي باراليلوغرام. انا نقرا ديفينيسيون واحد شنو فيه. لو باراليلوغرام ايت ان كوادريلاتير دون شاك دو كوتي اوبوزي سون باراليل. يعني هنا غادي نمشي نجاوب على لا دوزيام كيسيون. On sait que si un quadrilatère a les côtés opposés parallèles 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. يعني إذا كان عندنا واحد الكوادريلاتير فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان يعني غادي يكون عندنا ان parallélogramme. نمشيو نشوفوا d'autres activités ديال les propriétés d'un parallélogramme. L'activité numéro 1, soit ABCD, un parallélogramme. EO, le point d'intersection des diagonales AC et BD. La question c'est comparer la distance OA et la distance OC. نقدروا على حساب les activités اللي كنا شفنا من قبل قلنا بان on a B le point symétrique de D par rapport à O, donc O c'est le milieu des segments BD. Donc la distance OB est égale à la distance OD ولا نقدروا نستعملوا compas. On a la distance OC et la distance OA وغادي نلقاوهم متساويين. Donc la distance OC est égale à la distance OA. Donc O est le milieu des segments AC. Je vais vous deuxième question.
On a toujours ABCD est un parallélogramme. La question c'est comparer la distance OD et OB. C'est-à-dire, on a B le symétrique de D par rapport à O. Donc O c'est le milieu du segment BD. Ou là, en utilisant le compas, on a la distance OB et la distance OD. Donc la distance OB est égale à la distance OD. Alors, O c'est le milieu du segment AC. Et O le milieu du segment BD. Donc, dans un parallélogramme, les deux diagonales AC, en général, dans un parallélogramme, ces deux diagonales ont le même milieu. C'est-à-dire, si ABCD est un parallélogramme, et O, le point d'intersection de ces deux diagonales, alors les diagonales AC et BD ont le même milieu, c'est le point O. Propriété. La propriété des diagonales. Si ABCD est un parallélogramme, alors ces diagonales AC et BD ont le même milieu. Soit ABCD un parallélogramme. Le point O, c'est le point d'intersection de ces deux diagonales. Et donc, O, c'est le milieu du segment AC et O, le milieu du segment BD. O est appelé le centre des parallélogrammes ABCD. Le point d'intersection des deux diagonales d'un parallélogramme, c'est le centre des parallélogrammes. Je fais un exemple. Propriété 2. Si ABCD est un quadrilatère tel que ces diagonales AC et BD ont le même milieu, l'axe ديال الخاصيه اللي كنا شفنا في الاول الخاصيه اللي شفنا في الاول الا كان عندنا ان باراليلوغرام غادي يكونوا لي دياغونال ديالو ont le même milieu. ولكن هذه الخاصيه الا كان عندنا ان quadrilatère en général les diagonales ديالو ont le même milieu. Par exemple, ABCD est un parallélogramme, est un quadrilatère. Ces diagonales ont le même milieu. Et la distance OA est égale à la distance OC et la distance OD est égale à la distance OB. Alors, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. يعني الخاصية الأولى إلا كان ABCD un parallélogramme. هذا يعني باللي le centre ديالو c'est le milieu de ces deux diagonales. ولكن إلا كان عندنا ABCD un quadrilatère tel que le centre c'est le milieu ديال le premier diagonale et le deuxième diagonale. Alors غادي يعطينا un parallélogramme. Je fais un exemple. Soit ABCD un parallélogramme de centre O tel que la distance DO est égale à 4,5 cm et la distance AO est égale à 3 cm. Et on a ABCD un parallélogramme de centre O. On a O, on a de centre O, c'est-à-dire que O c'est le point d'intersection de les deux diagonales. Tel que la question c'est trouver les distances OB et OC. On a dans la distance OB ou la distance OC, شحال يساوي. حنا في les données, on a la distance de O est égale à 4,5 cm. Et puisque O c'est le centre des parallélogrammes ABCD, alors O c'est le milieu des segments BD. Donc, la distance OD est égale à la distance OB. Alors, la distance OB est égale à 4,5 cm. Et pour la distance OC, on a la distance AO est égale à 3 cm. Et puisque O, le centre des parallélogrammes ABCD, alors O, c'est le milieu des segments AC, d'où la distance OA est égale à la distance OC, alors la distance OC est égale à 3 cm. يعني هنا استعملنا خاصية اللي كتقول لنا إلا كان عندنا un parallélogramme, alors ces deux diagonales ont le même milieu. Je vois l'exercice d'application. Le quadrilatère EFGH ci-dessous est-il un parallélogramme? Expliquez pourquoi. EFGH est un quadrilatère tel que, atteignons quelques données, atteignons le centre dialogue c'est le CO, ou atteignons la distance OH est égale à 5,8 cm, la distance OF est égale à 5,8 cm, la distance OE est égale à 2,3 cm et la distance OG est égale à 2,3 cm. Là, est-ce que ce quadrilatère est un parallélogramme? Justifiez la réponse. Je vais dire comme
ونتمنى يكون كل شيء واضح وكل شيء مفهوم، وبالتوفيق الحصة المقبلة إن شاء الله. اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب